ukaishi maisha ya kufatana tu. Ule ko patron, ule ko vitu gani, unafatana naye tu. Wewe hutafaka kitu. Wewe hutafaka kitu maisha. Na wewe potentiality nyuko nayo. Ile nguvu yenye amekupatia, Mungu amekupatia. Akili yenye Mungu amekupa. Kazi yenye unafaka maisha, uiameliore. Haiko sema monde électrique automatique ilianzaka hivi. Ilianzaka mu mécanique, ilianzaka d'abord dans le rien, dans le vide, dans le manuel mkono, inakuwa mécanique, on commence à utiliser des choses, mpaka inakuwa électrifié, inakuwa automatique. Alors c'est comme ça que kazi yako yenye unafaka maisha, usikwake natumika kazi zako ndio unaangalia fulani iko hivi, fulani iko hivi, fulani anafanyaka hivi, fulani anakuwa hivi na mimi nifanye hivi. Hautawezaka parce que tu ne commences pas avec lui, il a commencé avant toi, soit lui a commencé la vie avant toi. C'est-à-dire même la vie, le service, le travail qu'il fait. Ile kazi yenye anatumika, makazi zote zinafaka, wala usifaki. Sasa wewe utafuatana naye nini? Uko na prime ya $100 kwa mwezi. Mais yeye una kazi yake, apare kale ka $200 yenye anapataka 50, iko na makazi za mingi zenye anafanya. Iko na msaada, peut-être anasaidiwa sana. Kisha unapenda kufuatana naye, uko na huko mstari. Wewe na mimi nikosa fulani, ndugu yangu, utapotea bure. Hautafikaka wapi? Utabakiaka tu mshantie, utabakiaka tu mwile hali, utabakiaka mwile faso ya maisha nyuko nayo. Utabakiaka tu mwile mivaleo nyuko nayo tu. Utabakiaka masemi nyuko tu nayo parce que uko unapenda. Unaona fulani iko hivi, unaona fulani iko vile. Na mie hivi, na mimi unapenda hivi. Oh ndugu yangu, usifanye vile. Fanya vile unafaka. Ameliore kazi yako. Parce que à partir ya kazi yako unapataka chakula, unapataka mai, unafurahisha watoto, unafurahisha waradako, unafurahisha wakakako, unafurahisha familia. À partir ya kale kazi zako tu. Mara moja kale kazi yako tu kenye ameliore. Kama unabezwa kwa duka, ukwe nako, uangalie kama utakuwa na epargne ngapi. Mwile kazi kama unabezwa déplacer, uangalie kama utakuwa na epargne ngapi, upatake après 2 ou 3 mois, 6 mois. Upate transport, upate telefone, chombo ya kufaa, tout ça. Mais ukasema unafatana na watu. Wewe fulani ko hivi, ndugu yangu, unapitia mbali, unapitia. Abazifunzake kutembea kwa nyoka kama havale mzuri, utalumia sana. Alors, il faut kuzikaza kila mtu kwenye iko akomale na akili. Tuache wale wanaofanya yabo bafeli yabo. Na sisi tuombe Mungu atubariki, atuwezeshe tuweze tukashindania jaribu zote tunakutana katika. Na haiko kila mtu atawaka tajiri, na hakuna mwenye atakufaka kwa maskini. Kila mtu kutajiri mu maisha yenye anayopitia. Kila mtu ni tajiri mu kazi anayofaa. Kila mtu ni tajiri. Hakuna mwana anapumuliaka mwingine. Hakuna mwenye anavalishaka mwingine. Na hakuna mwana kulishaka mwingine. Kila mtu anazikulishaka. Kila mtu anaya kantite ya tumbo wake. Kila mtu anaya kantite na taya ya mwili yake. Alors taya yako, forme yako, maisha siwezi fatana nayo. Siko na taya mwana wewe uko na taya mwana mie, hauna akili sawa yangu, kwenye nilikomala, kwenye nilifunziwa si auyue. Alors sasa ukasema unafatana na mimi, unafatana na fulani na fulani, unapoteza wakati yako bure. Ndugu yangu, dada yangu, achana na vile. Faa venye unayua. Kama unawako suka, ameliore kusuka yako, ulikuwa mkasalo ya 1 mètre carré, unaenda kwa msalo ya 5 mètre carré, unakuwa mwenyeko climatiser, a partir ya kusuka tu. Kama uko kutirieze, endelesha. Utafika mu électricité, utafika mu automatisme, ainsi de suite. Kama uko menuisier, endelesha. Toka mobile, muhima, on ne sait jamais, tu vis maintenant, la vie continue. Ainsi de suite, unakia kutana unakuwa na rabo, hautaona tena rabo mécanique, unakuwa na rabo électrique. C'est toujours doucement, lentement. Kingine kinazalaka kingine. Mais hapana kwa na kufatana wewe na mimi nikosa mtu fulani na huko nafake. Hautaweza. Quand toi tu veux atteindre le premier pas, il y a nishafika mbele. Quand tu vas sauter à 2 yeko mu 3, alors usifatana naye. Fa yako. Kila mtu na wakati yake na siku yake. Kila mtu na siku yake na wakati yake. Alors inaomba usifatane na fa yako. Yua maisha yako bien, sante yako mzuri, kila kitu unaomba kunapata. Unazitulia kwa hilo. Kama unakapata kwa kulala, achia kwanza kapala. Kama Mungu anakubariki ulipe ka nyumba ya location, shukuru Mungu. Kama Mungu anakuwezesha ulinunua parcela ujenge, shukuru Mungu. Ushukuru Mungu, kaka yangu, dada yangu. Ile itakusaidia na itakuwezesha. Na ukasema unafuatana na watu, hautawezaka. Basi Mungu akusaidie na kubariki na awawezeshe katika makazi zenu. Peut-être aussi na kuendelea tu unashanje kila kitu maisha. Basi acha Mungu atende yake. Amen.